Happy Easter, mga ka-weather! Habang nagsiselebrate tayo ng pagkabuhay ni Kristo, mainit din ang pagbuhos ng init sa buong bansa. Metro Manila, 35 degrees Celsius actual, pero feels like 42 degrees Celsius. Dagupan and Subic, umaabot ng 45 degrees Celsius. Grabe na to, danger levels na. Tuguegarao, 37 degrees Celsius. Cebu, Puerto Princesa, CDO, 32 to 34 degrees Celsius. Davao and Sarangan, may chances of thunderstorm dahil sa easterlies. Reminder sa mga mag-i-Easter outing, avoid outdoor activities from 10 a.m. to 3 p.m. Stay hydrated. Wear light-colored clothes. Payong is not just pang-ulan, pang-shade din yan. Mainit man ang panahon, blessed pa rin. Happy Easter again, mga ka-weather. Ako si Liam Jacinto, reminding you, mag-ingat sa init, magdiwang sa pag-asa. Manila, Weather PH.